Laka, naging yellow na naman yung ano. Na, yun lang, pre. Mga pre! Where are you na? Andito na, mi. Sa pag-share ng ating stream, let's go, let's go. How do you really know you're not a character Tarasin in a natin to, par. game? Pak, pak, pak. Oshi! Home sim. Pare ko. Unstoppable na yan, pre! Ay, Nakabasag tayo ng turret, mga pre! hindi mo makakita. Gagits naman, boy. Natalo! Papuntang master na to, ah. Nangigit talaga, boy. Laka. Aray ko. Ito lang, kalma. Kapar. Di, magaling din naman ako magano pre, maglaro ng mga ganyang ano pre. Laro. Augra nila yung ano pre. Yung Copy that. support. Baka ako You can to. run, but you can't hide. Goods naman. Pas kita, hindi na lang, halak ka, nagano si boss. Si boss Lax. Boys, par! Bawi na lang, pre! Inuuna talaga nila yung sa baba. Par! Unbelievable! Gagex, pre! Ganyan, pre! Huwag ganyan, pre! Oy, pre, Ale, namimiss ka daw, pre! Pre, namimiss ka daw ng palalab sa pre, oh. When knowledge is spread to Madinat erudites, Mga mage par. Lak ka. Nakatutol kill siya! Lak ka. Sinusugod na kaigan natin! Ultimate not ready yet. Nasiratuin natin! Good afternoon, mga pre. Magandang hapon, mga pre. Dito na naman ako, nagbabalik. Para manalo. Bakas, nagawa mo, par. Sinusugod! Attack the Overlord! Tara. Dito. Sama-sama na mga pre! Killing spree! Double kill! Nice. Tara. Sugod na mga pre! Attack the mark! Ayos, im. Charge! Di, pre, patay na yan, par. Kik. Sinusugod na kaigan natin! Ah, grabe. Puta, pre. Wala tayong ano dito, pre, oh. Moving out! Overlord, tara. Let's go as hard as we can. Uy, pre. Par, tago tayo, par. Dito tayo. Ultimate not ready yet. Kalmahan niyo lang, pre! Pag nag-ready yan, a sad nice ka, par. Nice ka. Uy, gagi, nadamay pa tayo nun, par. Pagkabuang. Sorry. My bad. Retreat. Ulak ka. Dito. May namatay sa kalaban! Grabe ba? Par, amin na, par. Minamark na ang kristal! Nice. Ayan na. Nice na. Sayang, The pre. hearts of humanity have changed. Laka, yun lang. Naiwan yung ano, pre.
Epic, dalawa. Welcome to Honor of Sa akin, trial card lang, pre. Mga pre, in 5 seconds, nandiyan na yung loaded na. Let's get it out! Mayayan. Nice ka, pre. Tara, tara. Nawala ang mage, par. Hanap ka to ilang mage, pre. Use your wits. Tara. Not Pre! Copy that. Hoy! Tawa makadag ikaw rin isa, hoy. Psst. Hoy. Hoy. Tawa makadag ikaw rin isa, da. Ay, shout It's out, our ano? turn to pick Boss Mark, heroes. shout out sa'yo, pre. Sige, pre, sumali ka, pre. Sali ka lang, pre. Sus, ba't ngayon ka lang, pre? 5 months na tayo, pre. Algans. Sino naman tong Algans to, pre? Third lang tayo, pre. Kaya yan, kaya yan. Sige, patay na to. Killing spree! Sige. Gagits, pre. Kung ganyan, pre. Ano talaga ako, pre? Tatambling talaga ako, pre. Nakabasag tayo. Naiiyak na ako, pre. Tara, pre. Grabe, pre. Minsan-minsan lang. Ito, paro. Assemble! Tabang dili, par. Kita terus tigas. Sila sa primal, dili ka sa kuan. Courage, strength, and Yung ano, idol? few tricks up her sleeve. Yung pang-rooming ba na item? I-change ko to, pre. Room ay, okay, sumali to. Kahit pa. Killing spree! Kahit mas kamatay. Know their history these days. Free of charge. Most people Ano support? Ayan, nice one. Si Ming. Uy, di pala to si Ming. Si Dongwang pala to, pre. Kala ko si Ming to, pre. Age and farm first. We're Liang falling yung- behind. Si Liang yung katapat natin dito, par. Yan na si Liang, par. Huwag kayong magpatama, pre. Who is it that responded to this wish for happiness? Grabe, pa-item lang tayo, boy. Hindi mo ko mapapatay, boy, oy. Bugok ka ba? Akin yan, par. Grabe naman yan, par. Ang dami naman yan. Eastern wind. Grabe, andito sila, pre. Andiyan ang overlord at tyrant mga pre! warn Pasag ang tower shield! just battle. Catapults! Move out! Yes? Down with you. Sige, kaya yan, par. May namatay sa kalaban! Tara, pre. Bawi tayo, pre. 0-2 na yung ano natin, par. La, bida. Tapos na lang natin to dito, par. Rekta to dito, par. Rekta. Namatay sa kalaban! Rekta na dis. Pulo ka, par. Retreat na. Ay, ako. Anak ka. Ay, buti na lang, par. Three things matter Buti na lang, boy. in calligraphy. Posture, Ang talaga, pre. Rampage! Pagkaway buot. Have changed. Tara. Pangit, walang ano. Lang, par. Retreat! the past is in the wind. Pinsa lang talaga, par. Yun lang yung pag-asa natin dito, par. Has been slain. An ally has been slain. Mike, boy. Mike,
Clash din par. Ano lang clash din pre. Sabi, malalakas. Sige pre, ikaw na pre. Buhatin mo kami pre. Gagi, di naman dito par. Yun lang. Your turret has Talo been par. destroyed. Unang sabak, talo agad. Gagi. Okay, shoutout sa 3 viewers natin dyan mga pre. Hindi kayo naman, pa-like and share ng ating stream. Tsaka pa-follow din ng ating page or patap. Ay, limpyo! Gagi kang ubuyak ha. Diri. Grabe ka na yung shield do. The Overlord and Tyrant have spawned. Sayang, ano napatay ito? Tower. Sugo na mga pre! Ooh, let's take a kalma nilaw, pre! Huwag kasi kayong makulit par. Farm first. Unti nang tumataba yung Let's go. Mangbubugbog na naman tayo par. Fabulous. Nice to pre. Rampage. Moving out. Kadto ka dali ah. Oh, ito ka daron. Pulo ka par. Retreat na. Ay, ako. Anak ka. Ay, buti na lang par. Three things matter Buti na lang, boy. in calligraphy. Posture, Grumpy. Tara. Sugo na mga pre! copy that. Sige. Okay. Grabe, sobrang slow. May namatay sa kalaban! Oh, ang buwan. Tara. Sugo na mga pre! You can't shift the balance of power. Arthur Jamel. Arthur main si Jamel, pre. Mamaya. Sige, par. Sali ka. Katapos natin dito. Ignorance is the root of all evil. Vince lang pala ito ngayon, pre. Grabe naman yun, par. Pre. Nasira to rin Pre, I need help here. Papalag ko para. Nakakwadra pa nga! Sugo na mga pre! Ang ganda naman. Grabe talaga. Grabe, ang tagal, men. Ayan na. Isang game na lang, pre, ha? Isang game na lang. Last game na to, pre. Hindi pa nga tumama, par. Grabe, tataas na ng ano, pre. Mga rank nila, pre. Gags na suyo yun, boy. Matry nga yun, boy. Everyone, attack the Overlord. Why write military treatises when you can be in the thick of all the action? Everyone, attack the tyrant. Empar, eh. May namatay sa kalaban! Kalma nilaw, pre! Sinasabot na! Nasira to rin Ka. natin! Nakabasag tayo ng turret pa na, pre! 真面目にやってくんねえかな真面目にやってくんねえかな Yung things dapat iniba nila, pre. Dapat iniba na lang nila, pre, no? Dapat pag epic, pwede sa GA, pwede. Nilaw, pre! Wow, you're merciless. Killing spree! Nice ka. Sayang para. Sayang yun, no?
Si Pre-Jari, no? Sino katapat natin dito, Pre? Ah, si Lisen. Ah, kaya lang to, Pre. Nice, nice. Very good. Very good. Yan ginagawa nyo, par. Comeback is real. Perfect weather. Tara, tara, tara. Sugod na mga pre. Gagigs, Pre. Ma. 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 Initarag tubig si Judean, ma. Kay mga pima. Tapad bugigda niya. Alam ka, walang objective si Ako do. Pre, si Boss Andy, pre. Ako, dito tayo, par. Bawi tayo, par. Binuhat mo nga lang ako, pre. Nagba-butterfly na siya, pre, oh. 5 seconds left. Oy, shoutout sa 5 viewers na rin dyan, mga pre. Welcome, welcome. Nakabasag tayo ng turit mga pre. Baksalin, pre. Galing lang, oh. Sa taas, par. Ano dito, par. Assemble! Sa akin nga. Tingin. Wala, pre. Sama. Nice ka. Grabe naman chamba yun, pre. Nice kill. Ah. Gagi ka, pre. Too late na yung MM, pre. Feelings. Bitter medicine is good. Papasok yan dito, par. Swak pre mga pre. Okay. Sama-sama na mga pre. Lock ka. Ay, gagi, par. Alam natin pasukin, par. Atras muna, atras. Dito na lang tayo, dito. Assemble! Kaya natin yan, pre. Tayo lang makakapatay ng Overlord, pre. Sa tayo malaking cute. Sugod na mga pre. Tara, par. For happiness. Loko. Par, retreat, par. Slain. Kaya na. Stun. An enemy has been slain. Enemy killing spree. Sword to bury the sword. Enemy killing spree. We have Gagi, slain. par. Words can be more hurt. Nanamatay sa kalaban. Yes. Sige, par. Habulin nyo. Grabe, magaling dumalo yung ano, pre, si Mushashoy. Yan, nandyan ka lang sa gilid-gilid, pre. Tara mga pre. Let's go. Jared. Pre Jared, pasok ka ulit dito, pre. 7312. Asan ka ba? Di kita maano, pre. Kasi, kwanto? Baka Angela ni Kyoto. Wala na. Talo na, par. Ay, grabe namang unto yan, par. Laka rito, par. Laka, pre. Copy that. Here, have a lollipop. Oy! Tingnan ko nga, par. Lugogi naman.
Gagi naman to, pre! Totoo ba to, pre? Ayun, Mustan. Dagan pa! May namatay sa kalaban! Yes! May namatay sa kalaban! Yes! Buhay. Oh, pre! Ubus, pre! Gagix, par. Even when Gagix, alone. pre! Sayang yung MVP natin doon, pre! Those who pander to you Di na tumapel, kato na yung start. Start na. Sige, sige, sige. Sakit yung gay ka? Makapuling ba yan na yung abog ba yan? Tayo ng Sakit tuloy, na. mga pre! Hindi, joke lang, pre. Oy, kalm. Sayang, sinugo ng tanato siya, par. Patay mo na, oh. Oy, par! Ito na lang, pre. Nagano kasi ako, binili ko yung binili ko yung Skinny Hoyi, tsaka... Tara, bay! Sugod na, mga pre! Tara, bay! Di. Sige, bay! Gagi na pa. First blood! It's our turn to pick heroes. Grabe naman kung ganun. the super beings have Sugod na, resigned mga pre! Tara! and have forgotten Tara, the pre! right of mortal. Gagi! Let's go! Let's go! Stars have long since perished. Don't engage and are farm enveloped first. by the Oy, shoutout sa 4 viewers din dyan, mga pre. Welcome sa ating My skills are stream. ready. Sus, napakahina ng ating enerhiya doon, par. Sama-sama, mga pre! Oy, Bods! Diri, ah? Ano ka nila, pre? Par! Agoy, natalo! Tara! Play it safe. Focus on farming. Lagi nasa likod pa yung par. Napatay pa, par. Unstoppable na yun! Na, shutdown ka, pre! Nice kill! Tara, par. Judge na. 3Ds? Tara. Ito na. Tara, pre. Pasok. Dami kasi pumapasok dun sa kabila, pre, kasi naano natin dun. Tara. One sword to no mercy. One sword to bury Kaya pa despair. kayo, eh. Never surrender. Killing spree. Nice ka, Boss Arthur. Dragon Pre, sa atin naman tong Overlord. Sugod na, mga pre! Ba't mo sumakay pa? Kalmahan nila, pre! Lala! Lakad! Patay sa kalaban! Yes! Di kaya yan! Kalmahan nila, pre! May namatay sa kalaban! Gigi! Sugod na, mga pre! Sabi mga birada ko, pre. Huwag tayo, pre. Kalma lang tayo, pre. O, shout out sa 4 viewers natin, mga par. splendid Welcome sa win stream. battles 1,000 miles Baka naman away. ikaw. Gagis, pre. Hindi rin makakagalaw pa. Agay. Nice. Very good. Double kill! Nice, pre. Galing. Ito, par. Assemble! May namatay sa kalaban! Yes! Rampage! Wala pa nga ako dun, par. Anong recruit? Sabi mo recruit. Ay, dito pala. Gagits. Pre?
Medyo madami-dami na rin. Isa na lang yung wala pre. Ito na lang oh. Gold Sagittarius. Eh, ba't ano? Ito ga. Dala ko pre. Ito tayo par. Flash pala. Copy that. I doubt it's such a nap. I don't like it at all. Time to have some fun. Welcome sa ating stream. Maraming salamat sa pagbisita sa ating stream mga pre. Baka naman ikalat yung ating stream para kumalat yung kagutan natin sa buong Honor of Kings. Let's go! Dito pre. Baka pang. Alipang. Ayos dito! Gagits kayo ha, matitigas kayo ha. Matitilok kayo boy ha. Matitilok kayo boy ha. Gigi. May namatay sa kalaban! Yes! Ang ganda naman. Pastilan pre. My bad. Part of history. Tara, nastan. Sayang par. Easy kill! Sige, masakit tayo par. Double kill! Five seconds left. Long heal sa kasama pre. Sige lang. Hats off to you. Laka. La. Laka, super viewers natin dyan mga pre. Welcome sa ating stream. Maraming salamat sa panonood sa ating stream pre. Born from the world, Grabe ba? return to the world. There's not much time.